Wow, teman-teman. Wah, ada mainan tembak-tembakan. Wah, coba kita ambil. Wah, Glock pistol Black Mamba. Mantap. Widih, Nerf Mega Bulldog. Right. Nah, mari kita cari lagi. Wah, kita menemukan lagi teman-teman. Wah, ini cowboy pistol karabin. Wih. Wah, lihat di sana teman-teman. Banyak sekali mainan tembak-tembakan. Wah, oke, ini kita kumpulkan dulu. Ayo kita dekati ke sana. Wah, banyak sekali. Oke, kita kumpulkan ya teman-teman. Widih, warna oranye, Nerf gun Alpha Strike. Nah, ini ada Glock pistol. Cool. Widih, P90 water gel. Beautiful gun. Nice. Wah, FN Mini Mi. Mantap, warna biru. Oke, good. Wadidaw. Ada Captain America Shield. Wih, warna merah. So bullet gun energy 7. Cool. Wow, keren teman-teman. Wah, electric machine gun. Good. Nah, kita ambil yang ini ya. Wah, lihat AUG water gel. Wow, beautiful gun. Nice. Oke. Wih, lihat Spider-Man gun. Keren ya. Cool. Nah, kita ambil yang ini. Wah, MP5 water gel. Beautiful. Nice. Wow. So bullet gun Captain America. Mantap. Widih, Nerf gun Elite Motor Bleach. Nice. Wow, warna merah teman-teman.
AK47 Spiderman. Nice, cool. Widih, warna putih, Nerf Gun Ultra. Wow, amazing, warna putih. Nah, kita ambil lagi ya. Wah, lihat teman-teman, bullet gun Elite Egg Flame. Warna biru. Oke. Wow, warna hijau. Bullet gun Strongman. Amazing. Mantap. Oke, ada warna putih ini teman-teman. Wah, M4 Smoke Gun. Wah, good. Nice. Wow, ada Chris Victor. Amazing, warna merah perpaduan hitam. Oke, nah lihat teman-teman, tinggal satu lagi. Lihat, sniper Beretta. Wow, warna merah. Oke, nah ini mainannya sudah kita kumpulkan semuanya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Bye-bye.